Alléluia. Amen. Je vous salue encore tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ich grüße euch im Namen Jesus Christus. Amen. Amen. Hey. Amen. Amen. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ich grüße euch in unserem Namen Jesus Christus. Aujourd'hui, nous allons parler werden wir sprechen de quelque chose qu'on a toujours parlé parce que le Seigneur veut. über etwas, worüber wir schon immer gesprochen haben, denn der Herr möchte es. Jésus-Christ, quand il était ici sur la terre, Jesus Christus, als er hier auf der Erde war, il a parlé de trois choses, grandes choses. hat er über 3 große Sachen gesprochen. Et avant de partir aussi, il a attiré l'attention de ses disciples sur les trois choses. Und bevor er gegangen ist, hat er die Aufmerksamkeit seiner Jünger auf die 3 Sachen wieder gezogen. La première, c'est sur l'amour inconditionnel de Dieu. Ist die Liebe für Gott. Inconditionnel de Dieu, c'est-à-dire Dieu aime les gens pas pour un intérêt quelconque. Das ist die Liebe, dass Gott jeden liebt. Il aime tout le monde. Er liebt jeden. Il aime les païens comme les justes. Er liebt die Heiden und auch die Christen. Puis, deuxième thème principal, Das zweite Thema, il a parlé du pardon. er hat über die Vergebung gesprochen. Puis, le troisième, Und das dritte la miséricorde de Dieu. ist das Erbarmen Gottes. La miséricorde de Dieu. Das Erbarmen Gottes. Aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième sujet, Heute werden wir das zweite qui est le pardon. nehmen, die Vergebung. Parce que Dieu a trouvé que le thème pardon aussi, c'est important. Denn Gott hat ausgesucht, dass das Pour tout le Thema monde. Vergebung wichtig ist für alle Menschen. Nous allons commencer par la définition du mot pardon. Wir werden anfangen mit der Definition des Wortes Vergebung. Et je sais qu'au travers des explications, vous verrez qu'il y a plusieurs versets là où on parle de pardon. Und ihr wisst, dass es viele Verse gibt, die erklären, was das Wort Vergebung bedeutet. Le pardon, c'est le fait d'oublier les fautes de quelqu'un. Die Vergebung ist, wenn einer einen Fehler gemacht hat und du diesen Fehler aber vergisst. Amen. Le pardon, c'est une arme qui libère les captifs. Die Vergebung ist eine Seele, die die Vergebung ist eine Waffe, die die Gefangenen freilässt. Die Vergebung ist eine Waffe, die Gefangenen freilässt. Autrement dit, c'est l'acte de la libération spirituelle. Anders gesagt ist es die Freilassung im Geist. Nous devons aussi retenir que le pardon, c'est une clé de bénédiction pour nous. Wir müssen auch im Kopf behalten, dass die Vergebung der Schlüssel einer Segnung für uns ist. Nous voyons que dans le mot pardon, il y a 6 lettres. In dem Wort Vergebung gibt es 6 Buchstaben. Et tous les 6 lettres qui se trouvent dans le mot pardon sont des lettres, des mots qui sont importants. Und die Buchstaben sind alle wichtig. Nous voyons la lettre P, Wir sehen das Wort P, qui signifie la paix. die das Wort Frieden sagt. Puis il y a la lettre A, Das ist der Buchstabe A, l'amour. Liebe. Nous voyons le R, la réconciliation. Die Wiedervereinigung. Réconciliation. Puis il y a la lettre D, Und der Buchstabe D, comme le don. C'est un don qui vient de Dieu. für Gabe. Das ist eine Gabe, die von Gott kommt. Il y a la lettre O, Der Buchstabe O, oublier. vergessen. Oublier. Das Wort vergessen. Puis le N, Und N, qui signifie noble. für Reihenfolge. Noble. Nobel. Noble. Nobel.
Vous voyez que dans ces mots-là, pardon, Und ihr seht in diesem Wort Vergebung, ça découle de ces mots encore d'autres mots qui sont très importants. Il y a l'amour. da drin ist Liebe. Nous avons parlé de l'amour que Dieu, avant de partir, quand Jésus-Christ était sur-bas, il nous a laissé 3 thèmes principaux que partout où nous allons prêcher l'évangile, nous devons parler de ces 3 thèmes. Nous allons parler de l'amour, nous allons parler du pardon et parler encore de la miséricorde de Dieu. Et tout ça, ça se trouve dans le mot pardon. Und bevor Jesus gegangen ist, hat uns nochmal über die Liebe gelehrt und dass wir überall, wo wir hingehen, dass wir sein Wort bis in die 4 Ecken der Welt verteilen sollen. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1, verset 18, Die Bibel sagt uns in dem Buch Jesaja, Vers 1, 18, que le mot pardon a été promis par Dieu. dass das Wort Vergebung von Gott versprochen wird. Tu peux lire Ésaïe. Ésaïe chapitre 1, verset 18. Ich lese namens Christus Jesaja 1, Vers 8. Und die Tochter Zion ist übrig geblieben, wie eine Hütte im Weinberg, wie ein Wachthäuschen im Gurkenfeld, wie eine gelagerte Stadt. 18, Vers 18. Kommt doch, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie die Wolle. Nous avons vu que le mot pardon a été promis par Dieu. Amen. Wir sehen, dass das Wort Vergebung von Gott versprochen wird. Dieu sait pourquoi il nous a promis le pardon. Gott weiß, warum uns die Vergebung versprach. Parce que lui-même, il est venu et il nous a pardonné nos péchés. Und er selber ist gekommen, uns unsere Sünden zu vergeben. Et il nous demande aussi de pardonner aussi ce que les autres nous font du mal. Il dit ici, Und er sagt venez, hier, kommt venez, plaidons, dit l'Éternel. kommt vor mir, sagt der Herr. Il dit, si vos péchés Wenn sont eure comme Sünden les cramoisis, wie Scharlach sind, ils deviendront blancs werden sie weiß comme de la neige. wie Schnee. Puis il dit encore, si vos péchés sont rouges Und er sagt noch, comme la pourpre, wenn die Sünde rot ist, wie ils deviendront comme la laine. werden sie so weiß wie Wolle. Le pardon est très très important parmi les enfants de Dieu. Die Vergebung ist sehr, sehr wichtig unter den Kindern Gottes. Nous devons toujours nous pardonner. Wir müssen uns immer vergeben, Parce que Dieu aussi nous a pardonné nos péchés. denn Gott vergibt uns auch immer unsere Sünden. La Bible nous dit qu'il est impossible d'obtenir le pardon Und die sans Bibel sagt, verser le sang. es ist unmöglich, Vergebung zu bekommen, ohne das Vergießen des Blutes. Pour obtenir le pardon de nos péchés, Um Vergebung unserer Sünden zu bekommen, il faut verser le sang. müssen wir also Blut fließen lassen. Ce n'est pas en donnant des sacrifices extérieurs, des choses, des cadeaux, que tu peux obtenir le pardon de tes péchés. Damit ist nicht gemeint, dass du Geschenke machen sollst, für die Vergebung der Sünden. C'est-à-dire, il y a inefficacité de purification extérieure pour nous accorder le pardon. I don't know. Continue. C'est-à-dire, ce n'est pas en donnant des choses aux gens qu'on peut obtenir le pardon. Also es ist nicht gegeben, von Menschen, Lass denen mal, Sachen man Vergebung hört zu euch bekommen. hören. Man hört, wenn jemand hier sitzt, hört man es. Mais il faut du sang. Aber es braucht Blut. Le sang doit couler. Das Blut muss fließen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que le mot pardon a été utilisé dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Wir Testament. sehen, dass das Wort Vergebung im Neuen und Alten Testament benutzt wird. So ist gut vom Ton. Dans le Nouveau Testament, nous voyons qu'on a parlé des mots pardon dans les livres, Im, dans Alten, plusieurs livres, mais surtout dans le livre de Lévitique. Im Alten Testament hat man viel vom Wort Vergebung gesprochen und vor allem im Buch Leviticus.
Lévitique chapitre 4, verset 20, Wenn wir im Buch Levitikus, Vers 24, la Bible nous dit ceci. die Bibel sagt uns, Il fera de ces taureaux comme du taureau expiatoire. Lévitique 4, 20. 24. Levitikus 4, Vers 20. Ich lese namens Christus. Und er soll diesen Jungstier verfahren, wie er mit dem Jungstier des Sündenopfers verfahren ist. Genau so soll auch mit diesem verfahren werden. Und der Priester soll für die Sühnung erwirken und es wird ihm vergeben werden. Il faut encore lire Lévitique 4, verset 6. Comme ça, je vais expliquer. Levitikus 4, Vers 25. 26. Die Ali 25, jetzt muss lesen. Ja. Und Ja, all 20, 26. Und all sein Fett soll er auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen. Gleich dem Fett des Friedensopfers soll der Priester eben Sühnung erwirken für seine Sünden und es wird ihm vergeben werden. Comme je vous ai dit que le mot pardon a été utilisé dans les deux testaments, Ancien Testament et le Nouveau Wie ich Testament. gesagt habe, das Wort Vergebung wurde im Alten und im Neuen Testament benutzt. Quand nous parlons du pardon dans l'Ancien Testament, on fait allusion à la loi de Moïse, le pardon dans la loi de Moïse. Wenn man das Wort Comment peut-on Vergebung obtenir le pardon im Alten Testament benutzt hat, dans la loi de Moïse? wie bekommt man Vergebung nach dem Gesetz Mose? Nous avons vu, je vous ai dit au début que pour obtenir le pardon, il faut qu'il y ait du sang. Die Vergebung zu bekommen, muss es Blut geben. Mais dans l'Ancien Testament, la Bible nous dit quelque chose. Aber im Alten Testament sagt man uns etwas. Que pour obtenir le pardon, qu'est-ce que les gens faisaient dans l'Ancien Testament? Vergebung zu bekommen, was haben die Leute gemacht? Si quelqu'un a commis le péché ou bien un peuple, Wenn eine Person oder ein Volk Sünden begangen haben, et si ce peuple-là qui a commis un péché vient devant les sacrificateurs, und wenn sie ihre Sünden begleichen wollen, dann kommen sie vor dem Priester. ils devraient amener un animal. Sie müssen ein Tier mitbringen. Et qu'est-ce que les sacrificateurs devraient faire avec cet animal? Und was muss der Priester mit dem Tier tun? Il devrait tuer l'animal. Er muss das Tier töten. Quand il tue l'animal, le sang coule. Und wenn er das Tier tötet, fließt das Blut. Et il fait le sacrifice Und er bringt ein avec la Opfer. viande qu'il laisse la graisse. Il met ça à l'autel pour sacrifier. Il brûle. Er bringt das auf dem Altar da und bringt ein Opfer da und verbrennt es. Mais avant de brûler, il tue d'abord l'animal et le sang coule. Aber bevor er es tötet, bevor er es verbrennt, dann muss er erstmal das Tier töten, dass das Blut fließt. Pourquoi les sacrificateurs faisaient cet acte? Warum haben die Priester so einen Aufwand gemacht? Ils faisaient ça pour que le peuple ou la personne qui a commis le péché obtienne le pardon de ses péchés. Sie haben es getan, damit das Volk oder die Person, die die Sünde begangen hat, die Vergebung bekommt. Amen. Mais nous voyons que dans l'Ancien Testament, Aber wir sehen das im Alten Testament, le fait de tuer un animal et de sacrifier son sang, de sacrifier cet animal à l'autel pour Dieu, pour le pardon de nos péchés, ne pouvait pas effacer totalement les péchés de la personne ou du peuple. dass wer eine Sünde begangen hat und das Tier getötet und Opfer dargebracht hat, dass es nicht die Sünde komplett vergeben wurde. Mais cet acte qu'on faisait, qu'on pratiquait, Aber que les sacrificateurs pratiquaient, das, was der Priester gemacht hat, ça couvrait seulement, le sang de l'animal couvrait seulement les péchés de la personne. das Blut des Tieres hat einfach nur die Sünde der Person überdeckt. Mais le pardon n'était pas total, le pardon était partiel et non total. Aber die Vergebung wurde nicht komplett durchgeführt. Parce que le péché de la personne n'était pas effacé. Denn die avec Sünde le der sang de Person l'animal. wurde nicht nur durch das Blut des Tieres weggemacht. C'est pourquoi
Dans le Nouveau Testament bien-aimé, Deswegen im Neuen Testament, quand on parle du pardon, d'où vient le pardon, nous voyons que la source du pardon vient de Jésus-Christ lui-même. wenn man von Vergebung im Neuen Testament spricht, dann kommt die Vergebung von Jesus Christus selber. Amen. Car la Bible nous dit quelque chose Denn die Bibel sagt uns etwas dans le livre de Jean, im Buch Johannes, chapitre 1, verset 29. Vers 1, 19. Ich lese namens Christus, Johannes, Vers 1, 19. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden von Jerusalem die Priester und Leviten sandten, um ihn zu fragen, wer bist du? John 1, 29. Johannes 1, 29. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf ihn zukommen und spricht, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Alléluia. Amen. Nous avons vu que la source du pardon vient de Jésus-Christ lui-même. Wir haben gesehen, dass die Quelle der Vergebung von Jesus Christus selber kommt. C'est Jean qui nous parle ici. Es ist Johannes, der von uns hier Il spricht. dit le lendemain, il vit venir Jésus vers lui. Am Morgen sah er, wie Jesus auf ihn zukam. Et il dit, Und er sagt, voici l'agneau de Dieu siehe, dies ist das Lamm Gottes, qui ôte le péché du monde. was die Sünde der Welt hinwegnimmt. C'est Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus venir vers lui, il a dit à ses disciples Als Johannes der Täufer Jesus auf ihn zukommt, que sagt, voici l'agneau de Dieu. das ist das Lamm Gottes. Il est celui qui ôte le péché du monde. Das ist derjenige, der die Sünden der Welt hinwegnimmt. C'est-à-dire seulement Jésus-Christ et le sang de Jésus-Christ pouvaient ôter le péché du monde. C'est-à-dire quand vous venez au nom de Jésus-Christ demander pardon, son sang vous lave, efface vos péchés. Also ist Jesus Christus derjenige, der durch die Sünden vergibt. Und wenn ihr um Vergebung bittet, mit dem Blut Jesus Christus, ist das sein Blut, das eure Sünden hinwegwascht. C'est pourquoi à la question, nous pouvons nous poser la question de savoir qui ôte les péchés du monde et à qui il ôte ses péchés. Deswegen können wir uns die Frage stellen, Qui ôte? wer macht die Schuld? À cette question, nous pouvons répondre que c'est Jésus. Wer macht die Schuld der Welt weg? Und auf diese Frage können wir antworten, es ist Jesus. Parce que Jésus est Dieu. Denn Jesus ist Gott. Et malgré qu'il est Dieu, il est venu sur la terre comme fils de Dieu. Und er ist auf die Welt gekommen als Sohn Gottes. Amen. Son sang a coulé pour le pardon de nos péchés. Sein Blut hat geflossen für die Vergebung unserer Sünden. Et c'est à son nom que nous pouvons obtenir le pardon de nos péchés. Und durch seinen Namen können wir die Vergebung bekommen. Alléluia. Amen. Puis à qui peuvent obtenir le pardon des péchés? Wer kann die Sünden Qui peuvent être pardonnés? Wem kann vergeben werden? La Bible nous dit ceci, Die Bibel sagt uns das. que à ceux qui confessent leurs péchés, Die deren Sünden konfessieren, comme David dans Psaume 32, verset 5, so wie David il a im Psalm confessé ses péchés devant le 32, Seigneur. hat er seine Sünden vor dem Herrn Et il a bekannt obtenu le pardon de ses péchés. und hat seine Vergebung der Sünden bekommen. Et dans 1 Psalm Jean, 32, 5. dans 1. Johannes, 1 Jean, chapitre 1, Vers 1, quand elle dit là, vous pouvez. Vers la fin. 1. Johannes, Vers 1, Kapitel 1, Verset 9. Vers 9. Ich lese im Namen des Christus, 1. Johannes 1, Vers 9. Amen. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt vor aller Ungerechtigkeit. Bien, si vous reconnaissez vos péchés devant le Seigneur, il est juste et fidèle pour te pardonner. Wenn du deine Pour Sünden nous vor ihm, pardonner, nous tous nous reconnaissons. wenn du deine Sünden vor ihm bekennst, ist er gerecht und dass er uns unsere Sünden vergibt. À cause de sa fidélité, Durch seine Treue il est prêt pour nous pardonner. ist er bereit, uns zu vergeben. Amen.
Et il pardonne aussi les péchés. Ceux qui peuvent recevoir le pardon de Jésus, c'est ceux qui ont cru à lui. Und er vergibt auch denjenigen, die in ihn glauben. La Bible nous dit dans Actes des Apôtres 10, 43. Die Bibel sagt uns in Apostelgeschichte 10, Vers 33. Actes des Apôtres 10, verset 43. Ich lese im Namen des Christus, Apostelgeschichte Vers 10, Vers 43. Von diesen legen alle Propheten Zeugnis ab, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfängt. Amen. Donc, dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 43, la Bible nous dit que tous les prophètes, tu as déjà lu, tous les prophètes rendent de lui témoignage, que quiconque croit à lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Amen. 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 Croire au nom de qui? Si vous croyez au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Wenn ihr glaubt in den Namen unseres Herrn und Erlösers Jesus vos Christus, péchés sont pardonnés. werden eure Sünden vergeben. Alléluia. Amen. Et la troisième catégorie des gens Und die dritte Kategorie, qui peuvent obtenir le pardon du Seigneur Jésus-Christ, wie ihr die Vergebung der Sünden bekommt, c'est à ceux qui se répandent. Actes des Apôtres 2, die umkehren in Apostelgeschichte 2, verset 38. Vers 38. Mhm. Ich lese im Namen des Christus. Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesus Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Amen. Alléluia. Nous avons entendu que quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, Wir haben gehört, ils n'avaient plus peur de prêcher la parole de Dieu. als sie den Heiligen Geist empfangen, hatten sie keine Angst mehr, Jesus Ils ont commencé à témoigner la parole de Dieu, même devant ceux qui étaient ennemis, qui ne voulaient pas accepter. Sie haben angefangen, von Jesus zu erzählen, selbst vor ihren eigenen Feinden, die es nicht akzeptiert haben, dass man von ihnen spricht. Ceux qui ne voulaient pas accepter la prédication du Seigneur Jésus-Christ, ils n'ont plus eu peur d'eux pour prêcher la parole. Ils ont prêché Sie hatten keine Angst. et ils ont posé aux apôtres la question de savoir qu'est-ce que nous pouvons faire pour obtenir le pardon de nos péchés. Und sie haben sich gefragt, was können sie tun, um die Vergebung der Sünden zu bekommen. Et il les a dit qu'il faut croire, Und sie sagen, il faut ihr vous müsst, repentir de vos ihr müsst péchés glauben und von euren Sünden wieder zurückkommen. et croire au Seigneur Jésus-Christ et là il va vous pardonner de vos péchés. Und in Jesus Christus glauben, dann wird er euch eure Sünden wieder vergeben. C'est pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, Deswegen, Brüder und Schwestern im Herrn, nous devons toujours prêcher le pardon seulement au nom de Jésus et non au nom des sacrificateurs, au nom des pasteurs, au nom des autres personnes. Mais c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous devons prêcher le pardon des péchés. deswegen, wenn wir um Vergebung bitten, sollten wir nicht Vergebung im Namen des Priesters, im Namen irgendeines Namens, sondern in den Namen Jesus Christus. Nous avons vu que Dieu, si nous demandons pardon au nom du Seigneur Jésus-Christ, il nous pardonne. Wir haben gesehen, dass wenn wir Gott um Vergebung bitten, im Namen Jesus Christus, dass er uns vergibt. Et nous nous posons la question de savoir, Und wir stellen uns die Frage, à cause de quoi Dieu nous pardonne-t-il? wegen was vergibt uns der Herr? Si Dieu pardonne les péchés aux hommes, Wenn Gott dem Menschen die c'est Sünden à cause vergibt, de sa compassion, ist es wegen seiner Güte, à cause de sa grâce. wegen seiner Gnade. Nous avons vu que nous ne méritons pas le pardon de Dieu. Wir haben gesehen, dass wir die Vergebung des Mais Herrn Dieu, eigentlich gar comme nicht il est verdient Dieu haben. de grâce, Aber Gott ist ein Gott der Gnade. il a pitié de nous et il fait grâce à qui il veut. Er hat Erbarmen mit uns und er gibt jedem seine Gnade, wem er will. Il nous pardonne à cause de sa miséricorde. Er vergibt uns durch sein Erbarmen. Dieu nous pardonne encore à cause de sa patience. Er vergibt uns auch durch seine Geduld. Il nous pardonne à cause de sa bonté. Er vergibt uns auch wegen seiner Güte. Il nous pardonne encore à cause de sa fidélité. Er vergibt uns durch seine Treue. On venait de voir ça dans 1 Jean chapitre 1 verset 9.
Wir sehen es in 1. Johannes Il 1, Vers est un 9, Dieu juste et fidèle. dass ein treuer und gerechter Quand nous Gott venons ist. devant lui pour demander pardon, il nous pardonne parce qu'il est juste. Dass wenn wir vor ihm kommen Sa und um Vergebung fidélité, bitten, dass sa uns fidélité vergibt. demeure éternellement. Seine Treue wird auf ewig ruhen. Alléluia. Halleluja. Le pardon, Die Vergebung le pardon divin est exprimé par quoi? die Vergebung kommt durch was? C'est par l'effacement de nos péchés, la remise des transgressions. Durch die Reinwaschung unserer Sünden. Dans Psaume 32, verset 1, la Bible nous dit Im Psalm 32, Vers 1, que le pardon de Jésus est exprimé par la remise des transgressions. dass die Vergebung von Jesus durch La remise de nos transgressions. Das heißt, Psaume 32, verset 1. Psalm 32, Vers 1 von David ein Maskiert. Wohl denen, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünden zugedeckt ist. Yeah. Et tu peux encore lire Psaume 103, verset 12. La Bible ici Psalm nous dit que 103, Vers 2. le pardon des péchés est exprimé par l'éloignement de nos transgressions. Die Vergebung der Sünden. Sofern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretung von uns entfernt. Il dit autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Si on vous demande où se trouve l'Orient, là-bas, très loin. Wenn man sich fragt, wo befindet sich der Osten, De la même manière, Dieu nous pardonne nos péchés et il efface ça. auf der gleichen Art macht Gott unsere Sünden weg und vergibt sie uns. Yeah. Dieu efface complètement. Donc, le pardon divin est exprimé par l'effacement de nos péchés. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19. Là où il dit, répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. In Apostelgeschichte, Vers 3, Apostelgeschichte 3, verset 19. Vers 19, so tut Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen. Je vous ai dit au début que dans l'Ancien Testament, quand les sacrificateurs devraient prendre l'animal et le tuer pour demander pardon à ceux qui ont commis le péché, pour que leurs péchés soient pardonnés, Ich habe am Anfang gesagt, dass im Alten Testament, dass dass die Sünden vergeben werden müssen, dass ein Priester kommen muss, ein Tier opfern muss und die Sünden dann abgedeckt werden. là le pardon n'était pas total parce qu'il n'y avait pas effacement des péchés. Le péché n'était pas effacé, mais il était couvert par le sang de l'animal, du taureau. Dort waren die Sünden nicht komplett hinweggewaschen, sondern die waren nur überdeckt durch das Blut des Tieres. Mais pas le sang de Jésus-Christ. Aber durch das Blut Jesus Christus Les péchés sont totalement effacés. sind die Sünden komplett weggereinigt. C'est comme si on prend quelque chose, on jette dans l'océan. Es ist so, wie wenn du etwas nimmst und es in den Ozean wirfst. La personne là ne va pas tomber et rester à un endroit, mais ça va couler Das, was du avec l'eau reingeworfen de hast, l'océan. es wird dann nicht auf der gleichen Stelle bleiben, sondern es wird weiterfließen. Qu'est-ce que je voudrais vous dire ici? Je voudrais attirer votre attention sur le fait que le prix qu'il a payé, prix payé par Christ, c'était un prix très important et total. Das, was ich euch sagen will, ist, dass Jesus einen sehr hohen Preis und kompletten Preis bezahlt hat. Nous devons retenir que le prix de sang que Jésus a payé était vraiment très important. Wir müssen sagen, dass der Preis, den Jesus bezahlt hat, ein sehr wichtiger Preis war. Quand nous regardons dans Matthieu chapitre 26, verset 28, Wenn wir in Matthäus Kapitel 26, 28 schauen, nous voyons
ceci, la Bible écrit, dann sehen wir, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. C'est Jésus qui parle. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon de leurs péchés. Jesus sagte, das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Nous voyons que le sang de Dieu ici a fait une nouvelle alliance avec son peuple. Sagt, dass dieses Blut, was vergossen wird, dass einen neuen Bund mit dem Volk geschlossen hat. Nous voyons ici que le sang de la nouvelle alliance n'est pas celui d'un animal. Wir sehen hier, dass das Blut der neuen Allianz nicht das Blut eines Tieres ist, Mais c'est le propre sang de Christ qui a été répandu pour le pardon de nos péchés. es war das Blut von Jesus, der darauf gekommen ist für die Vergebung unserer Sünden. Alléluia. Et comme je vous ai dit en haut que l'alliance est mosaïque, Und wie ich euch gesagt habe, dans l'alliance mosaïque, nous voyons qu'il y a eu un échec du côté du peuple d'Israël. Cette alliance a échoué. beim Bund von Mosaik kam es zum Fehlschlag. Comme l'alliance mosaïque avait commis un échec à Israël, Wie es beim Bund von Mosaik einen Fehlschlag beim Volk Israel gab, c'est pourquoi Dieu, à cause de son amour, il nous a promis une nouvelle alliance. deswegen hat Gott uns durch seine Liebe einen neuen Bund versprochen. Et sa nouvelle alliance était caractérisée par une dynamique divine et spirituelle. Und sein neuer Bund war dynamisch und geistlich. Dynamique spirituelle. Dynamique est un mouvement spirituel War richtig divine et dynamisch und spirituel geistlich. qui permettent, donc cette dynamique-là dans l'ancienne alliance permettait à ceux qui connaissent le nom de Jésus de jouir des bénédictions du salut. Si tu crois, Wenn du glaubst, cette nouvelle alliance diese neue Allianz permettait aux gens hat den Leuten erlaubt, qui croient Die à la personne de Jésus-Christ an die Person Jesus Christus, d'obtenir de jouir des bénédictions dass sie Segnungen empfangen du salut. des Heils. Korrekt. Correct. Korrekt. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, c'est pourquoi je vous ai parlé du prix que Jésus a payé. Die C'est Bibel sagt uns, la nouvelle der alliance qu'il Preis, a fait avec son peuple. den Jesus bezahlt hat, war für die neue Allianz. Si die er nous mit allons Gott und encore Volk dans gemacht hat. Hébreux chapitre 9, Wenn wir in Hebräer Kapitel verset 9, 22, la Bible nous dit quelque chose qui a attiré mon attention. Il dit, Hébreux 22, Hébreux 9, verset 22. Hebräer 9, Vers 22. Ich lese den Namen des Christus. Und fast alles wird nach dem Gesetz mit dem Blut gereinigt. Ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. En français, la Bible nous dit ceci, Hébreux 9, 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Donc, si le sang ne coule pas, Also wenn das Blut nicht fließt, il n'y a pas de pardon. dann gibt es keine Vergebung. C'est pourquoi je vous ai dit qu'on obtient le pardon des péchés, de nos péchés, par le sang de Jésus-Christ. Deswegen haben wir gesagt, dass man Vergebung bekommt durch wenn man gesündigt hat, man bekommt Vergebung durch das Blut Jesus Christus. Donc, le sang est très important. Also das Blut ist sehr wichtig. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, nous avons vu qu'il faut le sang de taureau pour couvrir le péché de la personne. Im Alten und im Neuen Testament ist es wichtig, aber im Alten Testament braucht man das Blut eines Tieres, um die Sünde zu überdecken. Seulement la différence est que dans l'Ancien Testament, les péchés n'étaient pas effacés complètement. Es gibt nur einen Unterschied. Im Alten Testament wurden die Sünden nicht komplett hinweggewaschen. Mais dans le Nouveau Testament, le sang de Jésus-Christ a payé le prix, ça efface complètement les péchés de la personne. Aber im Neuen Testament hat das Blut Jesus Christus alle Sünden komplett hinweggewaschen. Alléluia. Amen. Au milieu des enfants de Dieu, la Bible nous recommande d'avoir un esprit de pardon. Die Bibel empfiehlt uns, einen Geist der Vergebung zu haben. Dans Matthieu chapitre 6, verset 12, la Bible nous dit In quelque chose. Matthäus 6, Vers 9.
Matthäus 6, Vers 9. En français, il dit, pardonnez-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der bist du im Himmel, geheiligt werde dein Name. C'est-à-dire, si nous pouvons demander à Dieu de nous pardonner Also nos wenn wir péchés, Gott fragen, unsere Sünden zu vergeben, nous aussi, nous devons apprendre à pardonner ceux qui commettent des péchés à notre égard. müssen wir auch denen vergeben, die uns Schlechtes tun. Dans Matthieu chapitre 6, In Matthäus verset 14, Vers continue. 14. Tiens, dans Matthieu 14, 6, 14. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Si vous ne parvenez pas à pardonner vos amis, vos frères et sœurs, Wenn ihr euren Brüdern und Schwestern, S'il vous faut du mal. Freunden, selbst wenn ihr Schlechtes tun, nicht vergebt vous n'arrivez pas à leur pardonner. und nicht bekommt, ihm zu vergeben, Mais vous-même qui ne pardonnez pas vos frères, vous cherchez à ce que Dieu vous pardonne si vous faites du mal. aber ihr selber, die euch gegenseitig nicht vergebt, wollt dann, dass Gott euch vergibt. Ce n'est pas normal. Das ist nicht normal. Il faut d'abord apprendre à pardonner vos frères et sœurs. Ihr müsst erstmal lernen, euren Brüdern und Schwestern selber zu vergeben. Et là, si nous nous approchons auprès du Seigneur pour demander pardon de nos péchés, il va nous pardonner. Und dann, wenn wir uns dem Herrn wieder nähern, um Vergebung zu bitten, wird er uns vergeben. Nous voyons combien Pierre aussi a posé ça, ce n'est pas nécessaire de dire. Pierre a demandé au Seigneur Jésus, parce que le Seigneur insistait sur le mot pardon, pardon. Il dit, mais combien de fois nous devons pardonner ceux qui nous offensent, qui nous font du mal. Jesus hat sehr oft über Vergebung gesprochen, bis Petrus eines Tages gefragt hat, wie oft müssen wir vergeben? Toi, tu peux lire Matthieu 18, versets 21 à 22. Matthäus 18, Vers 21 bis 22. Comme ça, les frères, généralement, vous comprenez. Ich lese im Namen des Christus. Da trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis 7-mal? Jesus antwortete ihm, ich sage dir, nicht 7-mal, sondern 7-mal 7-mal 7-mal. 7-mal 70-mal. 70-mal 7-mal. C'est-à-dire, il faut pardonner, nous devons nous pardonner jusqu'à l'infini. Das soll bedeuten, dass wir uns unendlichfach Nous vergeben devons sollen. apprendre à pardonner sans limite. Wir sollen lernen, vergeben ohne Begrenzung. Je lui ai pardonné aujourd'hui. Demain encore, il faut que je lui pardonne. Also wenn du ihm heute vergibst, dann musst du ihm morgen wieder vergeben können. Mais si Dieu nous appelle à pardonner 7 fois à 70 par jour, Und weil Gott uns gesagt hat, dass wir einer Person täglich 7-mal 70 Mal. quelle est cette personne qui peut te faire du mal 490 fois? Welche Person kann dir 490 Mal gegen dich sündigen an einem Tag? C'est impossible. Das ist unmöglich. Il voulait seulement nous dire que nous devons pardonner les gens continuellement. Wollte uns damit nur sagen, dass wir Leuten ohne Begrenzung vergeben sollten. Quelles sont les bénédictions qui découlent du pardon? Was sind die Segnungen, die die Vergebung mit sich nimmt? La Bible nous dit quelque chose. Die Bibel sagt uns etwas. Dans Romains chapitre 4, verset 7, In Römer, Vers 4, Romains 4, verset 7. Vers 7. Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeit vergeben und deren Sünden zugedenkt sind. Alléluia. Amen. Quand nous nous demandons pardon de nos péchés, la Bible nous dit que nous sommes heureux. Wenn wir Heureux, in der Bibel lesen, c'est dont leurs iniquités sont pardonnées. wenn wir in der Bibel lesen, sind die Sünden vergeben, glückselig sind. Et dont leurs péchés sont couverts par le sang de Jésus. Und ihre Sünden sind mit dem Blut Jesus Christus überdeckt. Il y a beaucoup de bénéfices quand nous demandons pardon. Es gibt viele Sachen, wenn wir um Vergebung bitten. Il dit que le pardon doit conduire l'homme à revenir vers Dieu.
Die Vergebung soll Menschen dazu bringen, wieder zu Gott zurückzukommen. Si tu marchais sur un mauvais chemin, Wenn du auf einem schlechten Weg gelaufen bist, en demandant pardon, um Vergebung zu bitten, il faut abandonner ce mauvais chemin et se tourner vers le Seigneur, Sollst du- revenir vers lui. sollst du diesen schlechten Weg fallen lassen und wieder zu ihm zurückkehren. Puis le pardon nous pousse à aimer Dieu. Und die Vergebung bringt uns auch dazu, dass wir Gott lieben. Le pardon nous pousse à marcher dans la crainte de Dieu. Die Vergebung bringt uns dazu, in der Furcht Gottes zu gehen. Quand un pécheur sait que Dieu lui a pardonné ses péchés, il a même le courage de louer son Dieu, de chanter pour lui. Wenn ein Sünder weiß, dass Gott für ihn vergeben hat, dann hat er den Mut, und wieder für Gott zu singen und ihn anzubeten. Bien-aimé dans le Seigneur, Brüder und Schwestern im Herrn, comme il y a beaucoup de bénéfices qui découlent du pardon, es gibt sehr viele Vorteile, wenn man vergibt. la Bible nous demande d'encourager les gens à prier pour cela avec 2 Chroniques, In 2. Chronik, 2 Chroniques 7, 2. Chronik 7, verset 14. Vers 14. Nous allons voir les bénéfices, encore là-bas. Und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen worden ist, demütigt sich, und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihrem bösen Weg. So will ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Amen. 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 Je vais lire la français. Amen. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14, la Bible nous dit ceci. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je le guérirai. Nous voyons ici, Wir sehen hier, si nous prions, dass wenn wir beten, prier c'est comme si nous pleurons devant le Seigneur pour le mal que nous avons commis devant lui. beten ist vor dem Herrn, als ob wir vor ihm weinen würden für das Schlechte, was wir getan Nous haben. venons nous humilier devant lui Wir erniedrigen uns vor ihm en pleurant que Seigneur notre Dieu pardonne nos péchés. und ihn anflehen, dass er unsere Sünden vergibt. Et si nous lui permettons, nous lui promettons que nous allons laisser les mauvaises voies dans lesquelles on était et nous allons Und tourner nos faces vers vous, Seigneur. Und wenn wir ihm versprechen, dass wir nicht mehr diese Sünde begehen werden und wieder zu ihm zurückkommen werden, Qu'est-ce que nous obtiendrons en retour? was bekommen wir dann auf dem Rückweg? Le Seigneur va nous exaucer du ciel, il va nous Der- donner des réponses à nos Der Herr prières. wird uns bis zum Himmel erhören und uns Antwort auf unser Gebet bringen. Il va nous pardonner nos péchés. Er wird uns unsere Sünden vergeben. Il va nous guérir. Er wird uns heilen. Tu vois que si tu pleures devant lui, papa, pardonne-moi, c'est à cause de mes péchés que je suis devenu comme ça. Wenn du vor ihm weinst, Ses yeux sont ouverts ses oreilles sont ouvertes dann pour sind, écouter ta prière. seine Ohren offen, um dein Gebet zu Et erhören. quand il te répond, tu es dans la joie, non? Und wenn er dir antwortet, dann bist du in der Freude. Il dit, je t'ai pardonné mon fils. Er sagte dann, ich habe dir vergeben, mein La Kind. maladie là que tu avais à cause de tes péchés, Die Krankheit, die du hattest wegen deiner je Sünde, te guéris immédiatement. ich heile dich sofort. Tu ne seras pas dans la joie, Du wirst nicht in der Freude tu sein, seras dans la joie. du wirst in der Freude sein. Mais il y a quelque chose qu'il faut ajouter, bien aimé. Aber es gibt etwas, was ich dazu sagen muss. Que le pardon divin peut être refusé à une certaine catégorie de gens. Aber die Vergebung kann einer bestimmten Kategorie von Leuten Dieu ne nicht pardonne pas vergeben. le péché à tout le monde. Hein. Gott vergibt nicht jedem die Sünden. La Bible dit que Dieu ne pardonne pas aux rancuniers. Die Bibel sagt, Rancunier, au salut et ma bien, bombi dans mon thème. dass Gott nicht denjenigen vergibt, dass wenn du ihnen Schlechtes tust, sie das im Hinterkopf behalten und dir auch Schlechtes tun wollen. Dieu ne va pas te pardonner. Dann wird Gott dir nicht vergeben. Puis Dieu ne pardonne
pardonne pas aux incroyants, Gott wird nicht den Ungläubigen vergeben, aux païens, den Heiden, ceux qui refusent de les recevoir dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, il n'y a pas de pardon. die ihn ablehnen, als Herr und Erlöser im Leben anzunehmen, denen vergibt er auch nicht. Dieu ne pardonne pas aux impénitents. Gott vergibt auch Je nicht. ne peux pas lire. Impénitents, c'est-à-dire les gens qui sont impuissants, ils sont incapables de se repentir. Leute, die nicht umkehren wollen von ihren Sünden, Ils ne veulent pas se repentir. Même s'ils te font du mal, ils refusent de se repentir. selbst wenn sie dir Schlechtes tun, lehnen sie ab, umzukehren. Uneinsichtigen. Yeah. Dieu ne pardonne pas aussi aux blasphémateurs. Gott vergibt auch nicht den Blasphemischen, Qui blasphèment, commettent des blasphèmes contre le Saint-Esprit. die Blasphemie gegen den Heiligen Geist machen. Quand le Saint-Esprit parle, Wenn der Heilige Geist spricht, quand il y a une prophétie réelle qui vient du Saint-Esprit, vous dites, ah, ce n'est pas le Saint-Esprit lui-même à inventé. wenn der Heilige Geist eine Prophezeiung spricht, Tu as commis le blasphème, pas contre la personne, mais contre le Saint-Esprit. wenn der Heilige Geist eine Prophezeiung spricht und du diese Prophezeiung nicht anerkennst, dann hast du Blasphemie nicht gegen die Person gemacht, sondern gegen den Heiligen Geist. Là, tu ne peux pas obtenir le pardon de Dieu. Dann bekommst du keine Vergebung der Sünden. Puis les apostates n'obtiennent pas le pardon de Dieu. Les apostates, qu'est-ce qu'on peut dire, papa? Les apostates, Les gens qui ne croient pas à la divinité de Dieu, les gens qui sont... Les apostates, des gens qui, par exemple, il est pasteur, hein? Qui nie? Les apostates... Ils se comparent eux-mêmes à Dieu. Die Comme sich- Mukuna au Congo. Leute, Il die est sich, déjà mort depuis. Il disait, moi je suis Dieu. Leute, die sich selber als Ja, Gott bezeichnen oder sich selber über Gott setzen. Il faut donner une bonne explication, je vous demande de vous faire. Les apostates sont les gens qui nient la divinité de Dieu, qui ne croient pas en Dieu. Ils ne croient pas à Qui Dieu. ne croient pas en Dieu. Athéisme. Les athées- Les voilà. athéistes, Les athéistes. athéistes, Voilà. qui ne croient pas à Dieu. Les athéistes. Nous allons parler un peu sur le pardon humain. Wir wollen sprechen über die menschliche Vergebung. La Bible nous dit que si la croix à Golgotha, Die Bibel sagt, auf dem Kreuz le Seigneur Golgatha, Jésus-Christ qui est notre modèle, der Herr Jesus Christus, der unser un Vorbild ist, exemple à suivre pour nous. ein Beispiel, das wir Il nous, folgen a, sollen. il nous a dit quelque chose dans Luc verset 23, Er hat uns etwas gesagt in Lukas 34. 23, Vers 34. Jésus a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Herr, vergib ihnen die Schuld, denn sie wissen nicht, was sie tun. Il a demandé à ceux qui l'ont tué, Er hat die gefragt, die ihn getötet haben, ceux qui lui ont fait du mal, qui l'ont frappé. die ihn geschlagen haben, Ils ont dit qu'il n'est même pas considéré comme le Fils de Dieu. die gesagt haben, dass er nicht der Sohn Gottes Il ist. est un homme comme nous. Er ist ein Mensch wie wir, Mais il prétend être le Fils de Dieu, puis il dit, moi je suis Dieu lui-même. aber er gibt vor, dass er Gott selber ist, dass er der Sohn Gottes ist. Dieu a demandé, Jésus qui est Dieu a demandé à son Père de leur pardonner. Jesus hat seinen Vater gesagt, also hat ihn gefragt, ob er ihm die Sünden vergeben kann. Autrement dit, nous devons savoir pardonner nos ennemis. Anders gesagt, müssen wir unseren Feinden vergeben können. Dans Matthieu chapitre 5, verset 44, In Matthäus 5, Ouais, Vers 44, la Bible nous dit ceci. die Bibel sagt uns, Nous devons aimer nos ennemis. Nous devons bénir ceux qui nous maudissent. Nous devons faire du bien à ceux qui nous haïssent. Et nous devons prier pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. Matthäus C'est 5, l'exemple que Jésus aussi nous a donné. Matthäus 5, Vers 44, lesen Name ist Christus. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Alléluia.
J'ai un exemple que j'aime beaucoup citer. Das ist ein Beispiel, was ich sehr gerne mag zu sagen. Et cet exemple se trouve dans Genèse chapitre 45, Und es befindet sich in Genesis verset 4 à 13. Tu ne vas pas lire. 3 bis Genèse chapitre 4, Genesis 45, Genesis Vers 4. verset 4 à 13. C'est l'exemple de Joseph et de ses frères. Toi, tu vas répéter ce que j'ai dit. C'est l'exemple de Joseph et de ses frères. Das ist das Beispiel von Josef und seinen Brüdern, La Bible nous montre que le véritable pardon, dass die wahrhaftige Vergebung, c'est le pardon de Joseph envers ses frères. dass es mit Josef unter seinen Brüdern war. Donc le pardon de Joseph envers ses frères, c'est la même chose que le pardon comparable au pardon de Jésus envers nous. Das ist ähnlich wie die Vergebung, die Jesus zu uns hatte. Nous voyons que Joseph, ses frères l'ont vendu. Wir sehen, dass Josef seine Brüder ihn verkauft haben. Ils voulaient le tuer, puis ils ont fini par le vendre. Sie wollten ihn eigentlich töten, aber dann haben sie es gelassen und haben ihn einfach verkauft. Ils l'ont vendu comme esclave. Sie haben ihn als Sklave verkauft. Mais nous devons regarder la réaction de Joseph quand il s'est retrouvé avec ses frères qui croyaient que Joseph était déjà mort depuis longtemps. Und die Reaktion von Josef, als er seine Brüder sah, denn sie dachten, dass er schon lange tot sei. Joseph a protégé la réputation de ses frères en Égypte. Josef hat die Ankunft seiner Brüder in Ägypten bewahrt. Quand ils sont venus pour acheter la nourriture en Égypte, pendant qu'il y avait famine à Jérusalem, Als sie gekommen sind nach Ägypten, um Essen zu holen, als eine Hungersnot in Jerusalem war, Joseph les a reconnus, mais eux, ils n'ont pas reconnu Joseph. Josef hat sie wiedererkannt, aber sie haben ihn nicht erkannt. Et Joseph les a protégés. Und Josef hat sie beschützt. Joseph n'a pas voulu faire une séparation nette entre lui et ses frères. Non. Josef wollte sich von seinen Brüdern nicht unterscheiden. Joseph ne voulait plus que ses frères souffrent émotionnellement de ce qu'ils ont fait. Josef wollte nicht seine Brüder darunter leiden, was sie einmal gemacht haben. Et comme Joseph a réagi bien à l'égard de ses frères, Und weil Josef gut reagiert hat, il a vu la main de Dieu dans tout ce qu'il faisait en Égypte. hat er die Hand Gottes in allem gesehen, was er in Ägypten tat. C'est-à-dire, Dieu l'a élevé. Das bedeutet, Gott hat ihn erhoben. Et quelles sont les conséquences que nous pouvons obtenir si les gens ne se pardonnent pas? Conséquence du manque de pardon. Was ist die Konsequenz für die Leute, die sich nicht gegenseitig vergeben? Le manque de pardon, bien aimé, donne naissance au ressentiment. Ist ein Ressentiment. Le manque de pardon nous amène, nous fait mal au cœur. Wenn man sich gegenseitig nicht vergibt, dann tut das weh im Herz. Bitterkeit. Yeah. Und dann macht es Bitterkeit ins Herz. Puis le manque de pardon provoque la haine chez nous. Und das produziert auch Hass in uns. Puis cette haine, le manque de pardon peut nous amener à tuer. Und dieser Hass kann uns dazu bringen, uns umzubringen. Alléluia. Donc les conséquences du manque de pardon, le manque de pardon paralyse le ministère, paralyse les églises. Also die Vergebung, wenn man sich nicht gegenseitig vergibt, kann auch Gemeinden Paralyse, zerstören. le manque de pardon bloque les dirigeants. Nous sommes dans l'église, au lieu de nous pardonner nos fautes entre nous, s'il y en a, nous gardons ça et il y a blocage au niveau de l'église. L'église ne peut pas avancer. Und wenn wir in einer Gemeinde sind und jemand einen Fehler gemacht hat und man ihm nicht vergibt und das im Herz behält, dann blockiert das die Gemeinde und die kommt dann nicht mehr weiter voran. Le manque de pardon lie le peuple de Dieu et lie bien avec caisse. Es bindet sie Mit Ketten. mit Ketten. Lie le peuple de Dieu, lie les familles et détruit également beaucoup de foyers. Si un homme ne pardonne pas sa femme ou bien la femme a des problèmes avec son mari, il ne se pardonne pas, leur foyer sera détruit. Ils vont arriver au divorce.
Wenn ein Mann seine Frau nicht vergibt oder andersrum die Frau seinen Mann nicht vergibt, kann es dazu bringen, dass sie sich danach scheiden lassen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons attendu au travers de notre exposé les bénédictions qui sont apportées par le pardon et les conséquences que le manque de pardon peut produire dans nos vies. Brüder und Schwestern, wir haben gehört, was wenn man für Sünden vergibt, was das für Segnungen mit sich bringt und die Konsequenzen, wenn man sich gegenseitig nicht vergibt. Nous sommes arrivés à la fin Wir sind am de Ende notre angekommen exposé et nous sommes arrivés au niveau de la conclusion. und wir sind am Ende bei der La Bible Zusammenfassung. nous dit ceci, Die Bibel sagt uns, nous ne devons pas, ne répondons pas au mal par le mal. wir dürfen, Si den quelqu'un te bösen, fait du mal, tu lui fais du mal, non. wir dürfen bösen Taten nicht mit bösen Taten antworten. Mais la Bible nous conseille Aber die Bibel sagt uns, de répondre au mal wenn wir bösen Taten en faisant du bien. mit guten Taten antworten. Si quelqu'un t'a fait du mal, il ne faut pas lui rendre le mal, mais il faut lui faire du bien. Wenn jemand dir Schlechtes antut, dann tu ihm nicht Schlechtes zurück, sondern tu ihm Gutes. Et la même Bible nous dit dans Romains chapitre 12, verset 21, Die gleiche Bibel sagt uns in Römer 12, 21, que nous ne laissons pas vaincre par le mal. Nous ne devons pas nous laisser dominer par le mal. lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Mais nous devons surmonter le mal par le bien. Wir müssen das Böse mit dem Guten überwinden. Bien-aimé, en résumé, celui qui pardonne, Diejenigen, die vergeben, il gagne trois choses die gewinnen 3 Sachen en retour. zurück. La paix avec soi-même, la paix avec soi-même. Frieden mit sich selber, L'harmonie avec le ciel. Harmonie mit dem Himmel. Il va aussi obtenir l'amour et le respect des autres personnes. Und wird auch Liebe und Respekt von anderen bekommen. Amen. Amen. Merci.